दीर्घ 50 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी रही आसुथिबा कन्या बेढ़ा हरिजन साही बस्ती और बालिया मार्केट को भांगिबा प्रशासन पक्षर नोटिस जारी होइथिबा जणा पड़िछि। एहाको नै स्थानीय बासिंदा और व्यवसायीक मध्यरे चिंता प्रकाश पाइछि। स्थानीय लोकक कहबारु जे 50 वर्षर अधिक समय धरी सेमाने एठारे घर करी रही आसुछन्ति। सेमानक मध्यरु केतेक परिवार नियमित खजना देउतबा बेले अन्य माने एठारे दुकान करी परिवार प्रतिपोषण करुछन्ति। एठाकार बासिंदा माने दीर्घ वर्ष धरी भोटर परिचय पत्र आधार विद्युत संयोग और अन्य सरकारी सुविधा पाई आसुथबा दाबी करिसेंति। एपरिकी किछि परिवार सरकारी आवास योजना रे घर मध्य पाइथिबा जणा पड़िछि। एभली परिस्थिति रे हठात बस्ती और मार्केट उच्छेद पाई नोटिस जारी हेबा परे लोकंक मध्यरे असंतोष देखा देबा सह विरोध करिसेंति। उच्छेद पूर्व प्रभावित परिवार को थैथान विकल्प व्यवस्था और जीविका सुरक्षा नहीं प्रशासन की पदक्षेप नेब ताहाको नै एबे समस्तक नजर। राशन कार्ड रे तुमरो मंदिर को मंगला मंदिर किंतु गोटे कथा होची आपण माने एते जेते दोष आरोप जगह जड़े बसतु तो बुझंतु जड़े आसिक पेपर देकी जाए आउ जड़े मस्ट घर जड़े चारिटा बेले निहाती रुहतु एवं मु 10 वर्ष थी तापर भी 10 वर्ष ना मुझे सदाबले आप सेवा शुश्रूषा करने मोर इच्छा आप ग्रहण आसवे गोटे इनफर्मेसन आम मान कौन कम करने लगी पड़ो आप जो कागज डॉक्यूमेंटेशन गुड़ाक सब अच्छी से डॉक्यूमेंटेशन गुड़ाक एकाठी करने लगी पड़ो। जो लोक मैंने जमी बास्तु हरा जमी हरा जो मान घर खंडे आमर भाई को कहली पता विषय पता बजाय रखा नोटिसटा से नोटिस सहित जो फाइनटा से फाइन दाखल कले जहाँ डॉक्यूमेंट अच्छी समस्ते ये अराजकता से न हो आउ गोटे जिनस कथा आपण मैंने देखो लेडीज अच्छा घर जड़े आमर ए टाइम धीरे धीरे लास्ट मास ना हो पूर्व माने तुम कंटिन्यू करूछ से जगह सब सब खबर दुकान दिया हो मोर जहाँ चिंता रहता आज जनवरी मसरे आपंकर जो घटना घटला ये घटना पर मुझे उपयुक्त होना जदि को भाई मान कौन गोटे राजी रुगाना कही प्रथम क्षमा मांग मोर हृदय सदा राशन पाच कि नहीं चाउल कार्ड पाच तो से राशन कार्ड रे लेखा है हाउस होल्ड नंबर केते राशन कार्ड रे तुमरो
ଜାଗାରେ ଜଣେ ବସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିକି ପେପର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଷ୍ଟ ଘରର ଜଣେ 4ଟା ବେଳେ ନିହାତି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିବେନି ସେମାନେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଥିଲି ତାପରେ ବି 10 ବର୍ଷ ନାହିଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 4ଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦୋଷ ଆରୋପ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ କାଲି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିନା ଯଦି କେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜି ରୁଗାନା କହି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ମୋର ହୃଦୟଟା ସଦା ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଆଜି ଅମେ ଭାଇ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଆସୁ ମୋର ଯାହାହେଲେ 3-4 ହାତ ଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଅମେ ଭାଇ ନୋଟିସଟା ହେଇଛି ସେ ନୋଟିସ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫାଇନଟା ସେ ନେଇଛି ସେ ଫାଇନର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଇଏ ତା ସେଟା ନଥିଲେ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ନା ହଉ ତା ପୂର୍ବର ଦିଅ ମାନେ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ସେ ଜାଗାରେ ବୋଲି ସବୁ ସବର ଦୋକାନ ଅରାଜକତା ସେମିତି ନ ହଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଘରୁ ଜଣେ ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଜି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିବେନି ସେମାନେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ बड़ा दीदी बस्ती भांगिकी मोर घर आज्ञा आम अच्छे एकला थे कहीं नहीं मोर मुई पूर्वापुर को अच्छी मुई कुआड़े दीदी आज्ञा मु घर दुआर मु गाँ भैरू केते वर्ष होला रहलणी रही ना आज्ञा 20-25 वर्ष है ना आगुरे एमती केबे हैरान हो केबे आज्ञा हैनी नहीं आज्ञा एबे सरकार को कोन कहबो सरकार को कौन कहबी आज्ञा मैं तो भूमिहीन मोर किसी नहीं मत दौत आश्रा कौड़ा मुई रही पुणी आउ कोन मेघिनी ना कोन है आज मीटिंग बसला अरे हेई धरपुर मीटिंग बसला घर नागी घर उठाई देबे बोली किनी कहले आम तो कहीं जमीबारी ना कि किसी ना खाली सरकार घर खंडिया कर मैं माँ मैं उठाई देवा ना कि कहूँ कोडी घर करतन
এইটা ବାହାରେ ଆଉ ଉଠାଇଦେବା ନାକି କହୁଛି ଡିଜେଲ ନା ଟାଣିଦେବା ନାକି ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ ସରକାରରେ ଟିକେ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଆମେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲୁ ହଠାତ୍ ସରକାର ଆମକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିବୁ ମୋର ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 25 ତାରିଖ ପରେ ଆସିବି ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏମିତି ଆସିଥିଲା ନୋଟିସ୍ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିନଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଗୋଲାପ ନାୟକ 50-52 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଅଛି ମୁଁ ନାଲକ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଗା କରି ରହିଛି ଆଜି ମୋତେ ହିନସ୍ତା କରି ସରକାର ଉଠେଇ ଦେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ପରିବାରକୁ କେଉଁଠି ନେବି ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ମୋର ଆଗରେ ନାହିଁ କି ପଛରେ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଆଜି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇ ପରିବାରକୁ ଧରି ମୁଁ ପୋଷୁଛେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରି ଖାଇବୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଏମିତି କରୁଛି ଆମକୁ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଉପାୟ ଅଛି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ପିଲା ପରିବାର ନେଇକରି କେଉଁଠି ରଖିବି ମୋ ରଖିବାର ଆଶରା ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳର ଆଶରା ଅଛି ଯେ ମୋ ଆଶରା ନାହିଁ ପିଲା ପରିବାରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ନମସ୍କାର ଏଠୁ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମିଡ଼ିଆ ଯାହାକି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ କନ୍ୟାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ହଠାତ୍ କି ଶୁଣିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ଯାହା ହେବ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ 30 ଦିନ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ଜାଗାଟି ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ତଦନ୍ତ ହେଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଦୋକାନ ରେସିଡେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା 20-30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ ତା ପାଇଁ ରସିଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଆଇ ତରଫରୁ ରସିଦ ଦିଆଯାଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି BPL କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉ ଏବଂ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ 2 ବିଧାୟକ ଛେନିପଦା ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ନାଲକୋ 1981 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ବାଲିଆ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଲିଆ ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କନ୍ୟାବେଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦୋକାନ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସବାସ କରିନା ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ଆମ କନ୍ୟାବେଡ଼ା ଗାଁରେ ହରିଜନ ସାହିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାନ୍ସର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଗ ହେଉଛି ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏହା ନକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଆମେ ଏଠିକାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାହା ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହୋଇଛି
तेणु निश्चिंत भाव में प्रशासन सहयोग करिछि एवं स्थानीय लोकप्रतिनिधि मैंने सहयोग करछन्ति तांकु धन्यवाद दूची एवं जो मैंने आज आम सहित आसी एटे सहयोग करछन्ति रिंटू बाबू अमीय बाबू एवं छवि बाबू एवं कन्याबड़ा ग्रामवासी वृंद बालिया मार्केट वृंद एवं आमर जो मंदिर साई जो लोक मैंने आसी आम सहित जो भली भाव में स्वतःप्रत भाव में साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ेले एवं जो द्वारा कि आज पोस्टपोन हो पारा समस्त को धन्यवाद करूँ आगामी पदक्षेप आम चिंता करूँ। नोटिस जारी कराइला कौन कौन सब पदक्षेप नहीं आमे बालिया मार्केटर दीर्घ 50 वर्ष हम नाल्को आरंभ आमे सेठी आमर आम जगह बाड़ी परिया पत्र भल मंद आमदानी करी सेठी बिक्री करी आमर परिवार निर्वाह करूँ आउ सही सूत्र जेतेबेले नाल्को आम कन्याबेड़ार गोचर को अधिग्रहण करिकी तार कंस्ट्रक्शन काम कला आउ ता काम लगेला सी सेतेबेले विचार करथिला जे ये लोक मैंने निरीह लोक मैंने बजार घाट करके जीविका निर्वाह करछन्ति तेणु आम स्वतंत्र नाल्को गोटे गेट देती से गेट्र से मार्केटर नाल्को अधिवासी आमे समस्ते दीर्घ 50 वर्ष धरिकी चली आसुँ आईटा आम कन्याबेड़ार संपत्ति कन्याबेड़ा संपत्ति पर आम अच्छू कहीं किमिति खंडे खंडे अस्थायी घर करके सेठी अच्छी आउ से अस्थायी घर करने द्वारा प्रशासन तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट तरफ कर धार्य करा जाई बारंबार तंका पाखरु पाउती निया जाइछि नोटिस करा जाइछि नोटिस करा जाई सारा परे आमे स्थानीय विधायक आउ विष्णु बाबू अमीय बाबू रिंटू बाबू एक सहित जोगाजोग करी आमे प्रथमे तहसीलदार द्वारस्थ होइथिलु तहसीलदार कहिथिले हाईकोर्टर ऑर्डर अछि हाईकोर्ट ऑर्डर पूर्व से आम पाखरु बारंबार रसीद काटी नहीं आम पाक आमती भांगार प्रतिश्रुति केबे दीर्घ 50 वर्ष आम देखी नथिलु कारण सेटा होछि आम गाँर जमी तेणु तापर जिते सडन से 7 दिन नोटिस लगेले जो नोटिस लगेले सी नोटिस लिखी 31/7 किंतु आमको रिसीव कला बेलू 2 दिन 3 दिन समय मात्र आम पाखर थिला ता मझिर 2-3 दिन छुट्टी थिला आम जाइथिलु तहसीलदार पाखु तहसीलदार उपस्थित नथिले फेरिथिलु तापर सभा शेष जिते आम तहसीलदार पाखे पहुँचलु तहसीलदार पाखे आम किसी उपकृत न पाई आम सब कलेक्टर को देखा करूँ कलेक्टर को देखा करूँ आउ तापर स्थानीय विधायक आउ प्रशासन तरफ आज से प्रशासन है आगू जमी ए प्रकार अन्याय आम उपर न हुए एतिक मु सरकार पाखे निवेदन करी। गोटे एभिक्शन रो नोटिस काली बालिया मार्केट रो विभिन्न व्यक्ति विशेष को पाकु आस्थिला प्रायतः 53-54 जन लोकों पाकु आस्थिला एवं आज से भंगा हबार गोटे भय प्रायतः ग्रामवासी भितर गोटे खेली जहाँफल काली विगत काली आम सब कलेक्टर को गोटे चिट्ठी माध्यम जनईलु जे वर्षा दिन एवं जो परि भाव में परिवार नहीं विभिन्न व्यक्ति विशेष ये घर करके रही वर्षा दिन में जदि एभिक्शन करा जाए से जीवे कुआड़े तो यहाँ गोटे ह्यूमानिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू आम सब कलेक्टर को अप्राइज करूँ रेवेन्यू एडीएम को महापात्र बाबू को आम कहीलु एवं कलेक्टर काली ग्रीभांस रे तालचेर जाइथिया फल आम भेटी पारि नथिलु एवं आमको साहाय्य एवं सहयोग अनुगुल विधायकों सहित आम कथा होइतिलु छेंडीपदा विधायक को आम रिक्वेस्ट करूँ जे जो भली भाव में बर्तमान वर्षा दिन अच्छी एवं जो माने छोटिया छोटिया परिवार घर करके अच्छी से सांगे सांगे जदि घर एभिक्शन नोटिस दि जाए से जीवे कुआड़े एवं मोर जहाँ मन अच्छी रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश दा गरीब लोक मान प्रति बहुत दरद अच्छी से प्रकारांतरे कहते जे एभिक्शन निश्चित भाव में हम किंतु जो गरीब लोक ता निजर घर खंडे लगी कोठी जगह खंडे माड़ी बसी ताकू आमे सहृदय सहित विचार करूँ एवं से एभिक्शन हम ना ये कथा रेवेन्यू मिनिस्टर कहते एवं समस्त कथा को आम नहीं विभिन्न स्तर में काली आम आलोचना कलु एवं आज भावुलु कि तार किसी काले रिजल्ट न आसो से आम समस्ते समवेत होइतिलु किंतु जहा हो गोटे न्यूज रे जो खबर आसी जे एवं आज एभिक्शन को से आसुना
तेणु आमे आमर समस्त को संगठित करूँ एवं जो गरीब लोकटी तार 2 डिसमिल जगह 3 डिसमिल जगार घर करची अति कम से घर केमती से पाइब किंबा सरकारी सहायता पाइब ता लगी आमे आगामी दिन में जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक मान सहित आलोचना करी से केमती गरीब लोक से केमती से घरे रही पारिबे किंबा तांको नूतन भाव में घर दि जाई ताकू प्रधानमंत्री आवास रे से एकोमोडेट करा जिवो ता लगी व्यवस्था करिया लगी आम आलोचना करछु एवं एटा निश्चित भाव में फलवती हम आम आशा करछु जे सरकार एवं स्थानीय उच्च कर्तृपक्ष यहाँ सहृदयतार सहित ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। घर भांगीदेवे बंद हो जाए। अनुगुल अजित कुमार भोईं को रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।